understand and study. So we will use this book. Okay, so let's see what is a operating system structure, chapter 2. Okay, operating system services. Okay, first thing first, we go for the operating system services. It actually it provides services to both the user and the program. What kind of the services that it's provide is a program execution, I/O operation, file system manipulation, communication, error detection, resource allocation, and protection. This is a service, okay, service provided by the operating system to the user and the program. Okay, the services provided, this the aim is to execute the program in convenient manner. Kena ingat this is a operation ataupun services yang disediakan oleh operating system kepada user and also programs. Okay, then we go for the program execution. OS will handle many kind of activities from user program to system program like printer spooler, name server, file server and etc. Okay, which is each of the activities ni dia akan encapsulate as a process ataupun kita kata bila satu-satu activities tu diberi resource, kita akan panggil dia sebagai proses. A process include the complete execution context, either code to execute, data to manipulate, register, OS resources in use. Yang ni adalah resource-resource yang bagi tahu tadi. Bila satu-satu program diberi resource, for example code, data, register, OS, dia akan dikenali sebagai proses. This is a major activities of the operating system with the process or project program management. It will load a program into memory, execute the program, handle program execution, okay, provide a mechanism for process synchronization, provide a mechanism for process communication, and provide a mechanism for deadlock handling. This one, apa yang OS sediakan untuk melaksanakan program ataupun proses. Dia boleh load a program into memory, execute the program and so on. Okay, yang ni memang kena ingat lah akan ada soalan. Okay, selalu keluar soalan what kind of the OS can provide to the program execution. Yang ni lah dia punya major activities dia. Okay, then we go for the I/O operation. I/O operation is stand for the input-output operation. Okay, comprises of I/O devices and their corresponding driver software. I/O operation will come with the driver software, which is the driver actually hide the peculiarities of specific hardware device from the user. Okay, drivers ni akan sembunyikan complexity of the specific hardware daripada user. And operating system manage the communication between user and device driver. Jadi yang bercommunicate between a user and device driver is a operating system. I/O operation means read and write operation with any file or any specific I/O device. Ini adalah dia punya operation utama dia. Okay, read and write operation with any file or any specific I/O device. Selalunya I/O operation ni dia akan tanya what kind of the task, okay, that relates with the I/O operation. Selalu dalam ABC lah, multiple choice question. So dia punya task dia adalah read and write operation with many file or any specific I/O devices. Itu yang kita nak cari jawapan dia. Okay, then we go for the file system manipulation. Okay, a file represent a collection of related information. Ini file. Okay, ia adalah simpanan kepada beberapa information yang berkaitan antara satu sama lain. Okay, computers can store file on a disk or we call it as a secondary storage. For example, something like hard disk, CD, pen drive and so on. Okay, which is the secondary storage is a storage that can volatile. Means that not volatile lah. Bukan yang jenis meruak. Okay. For a long-term storage purpose. Okay. For example, magnetic tape, magnetic disk and optical disk driver, something like CD or DVD. Okay. Which is each of the media or each of the
storage have their own properties like speed, capacity, data transfer rate and data access method. So setiap daripada secondary storage ni kita ada dia punya special karakteristik ya yang kita tentukan melalui speed, capacity, data rate transfer and also data access method. Okay, so a file system actually is organized into directories for easy navigation and usage. Directories kat sini refer kepada folder. Maksudnya kalau orang biasa dia akan sebut directories sebagai folder lah. Kita akan sebut sebagai directories. Okay, directories. Maksudnya for file system tu kita boleh save dia ataupun kita boleh organize dia melalui directories. Untuk apa tujuan dia? Untuk easy navigation and usage. Okay, these directories may contain files and other directories. Ni bukan ada direction ni, ada directories. Maksudnya dia boleh mengandungi file ataupun boleh juga mengandungi file lain. Okay. This is a major activities yang berkaitan dengan operating system to the file management. Dia boleh buat apa? Operating system boleh buat apa dengan file management? Dia boleh program needs to read a file and write a file. Maksudnya dia boleh read ataupun write a file. The operating system give the permission to the program for operation of file. Boleh bagi permission sama ada nak read ataupun nak write. Sama ada kita buat read only, read, write or linear and so on. Boleh buat semua. Bergantung pada permission yang dia bagi. Okay. Operating system provide an interface to the user to create or delete file. Operating system provide an interface to the user to create or delete directories. Okay, sama ada file macam ni lah. Kalau awak tengok saya punya PDF ni, ini kita sebut sebagai file. Directories ni folder. Dia maksudnya dia boleh create ataupun delete file ataupun folder. Okay, operating system provide a interface to create the backup of file system. Okay, itu adalah major activities yang boleh dibuat oleh operating system ke atas file management. Okay, then we go for the communication. Okay, multiple process communicate with one another through communication line in the network. The OS handle routing and connection strategies and the problem of contention and security. Ni yang dibuat oleh OS ke atas communication. Maksudnya dia akan handle routing and connection strategies. Okay, and problem of contention and security. Okay, communication can be implemented into two methods, either shared memory or message passing. Okay, dia boleh juga, maksudnya OS ni juga boleh bertindak ke atas communication. Okay, melalui communication line lah dalam network. Okay, and then next is error handling. Okay, macam mana OS bertindak dengan error handling? Okay, an error handling may occur in CPU, in I/O devices or in the memory hardware. Error handling boleh berlaku bila the OS constantly check for the possible error. Maksudnya OS ni boleh check possible error secara constant. Okay, the OS also can test and provide action to ensure correct and consistent computing. Okay, then for the resource management, macam mana OS akan handle resource management? In case of multi-user or multitasking environment, resources such as main memory, CPU cycle, and file storage are to be allocated to each user or job. Maksudnya dia boleh bahagikan resource-resource tu kepada beberapa sumber. Okay, dalam environment multi-user or multitasking. Okay, this is a major activities of OS yang berkaitan dengan resource management. The OS manage all kind of resources using scheduler. Maksudnya dia boleh untuk allocate resources tu menggunakan scheduler kepada semua proses-proses yang kita sedang running. Okay, CPU scheduling algorithm are used for better utilization of CPU. Untuk kita kata buat dia lebih efisien, dia perlu menggunakan schedule tu perlu apply algorithm. Yang ni kita akan belajar dengan lebih lanjut dalam chapter 5 tak silap saya, CPU scheduling algorithm. And that is a very interesting
topics. Okay, next we go for the protection. Macam mana dia protect OS sebagai protection mechanism or a way to control the access of program, processes or user to the resource defined by the computer system. Okay, this is a major activity. The OS ensure that all access to system is controlled. The OS ensure that external I/O devices are protected from invalid access attempt, and the OS provide authentication features for each user by means of password. Yang ni external I/O device are protected from invalid access attempt. External ni maksudnya macam peripheral device lah, akan diprotect daripada penggunaan-penggunaan yang tidak berkaitan. Okay, dia ada OS ni boleh akan ada satu kaedah lah untuk dia protect benda tu. Okay, next is 2.2 user operating system interface. Setakat 2.17 ni ada masalah ke atau ada pertanyaan? Tak ada, madam. Tak ada, madam. Tak ada, okey semua. Okey, madam. Ni ada makhluk baru lah nak join. Dah minggu kedua baru nak join. Lepas tu mulalah bising. Orang tak accept. Orang lain dah minggu pertama. Hari Sabtu lagi dah join dah. Okay. We go for the 2.2 user and operating system interface. Kalau kita tengok kat sini kan user operating system interface ni, kita dah pernah, saya dah pernah sentuh dalam chapter 1. Okay. Saya dah pernah sentuh dalam chapter 1. Okay, user interface is a program or set of program that sits as a layer above the operating system itself. Okay, user interface provide the way a person or a user interact with the computer or electronic device. Yang ni yang dia ayat dia ni. Okay, so user interface actually apa fungsi dia? Provide the way a person or a user interact with the computer or electronic device. Kalau awak dah boleh buku nanti kan, yang saya tanda-tanda kuning ni, tu tempat untuk awak tanda juga. Okay, tandakan dia. Guna pensel, tak apa kalau in case awak rasa benda tu awak nak jual balik, buku tu awak nak jual balik, awak tanda dengan pensel, jalu je tanda. Okay, so dia buku tak rosak lah. Macam saya ni tanda, inilah ayat-ayat penting yang you all kena fokus. Maksudnya nak study nanti, just ingat dia punya ayat-ayat penting sahaja. Okay, so this is our user interface. Okay, user interface ada banyak jenis, ada GUI, ada bash, ada command line. And then if you want to use what we call services, here you need to pass a system call. You have to invoke system call. Okay, system call. System call sekarang berada dalam kernel side operating system ni, bahagian kernel. Nak dapatkan program execution, IO operation, file system, communication, so on, you have to go through with the system call. Kena melalui system call. Okay. User interface actually brings structure to the interaction between a user and the computer. It will help the user use the computer system productively. We have three types of the user interface, which is command line user interface, CLI. Kita ada CLI, kita ada GUI, and also we have NLI, natural user interface. Okay, first we look at the command line interface, CLI. Actually, is a mechanism for interacting with a computer operating system or software by typing command. Ni ayat pentingnya, typing command to perform specific task. Okay, so this is the way you interact with the user and also the services. Okay, prompt or is generated by the program to provide context to the client command. Command is actually provided by the client. PR/1 PRN is an optional parameter provided by the client. Maksudnya kat sini kan, kalau awak tengok kat sini, ini adalah prompt. Okay, command. Okay, command actually is a arahan yang kita
yang disediakan oleh user, oleh kita lah. PR1, PR2, PR3 actually is a parameter. Dia tak tunjuk kat sini contoh . Okey, tak tunjuk contoh. Okey, kalau tak tunjuk contoh, saya tunjuk kat awak lah. CMD. Okey, nampak tak saya punya interface? Nampak tak command prompt? Nampak, madam. Nampak. Nampak. Nampak? Nampak, Okey, nampak. alhamdulillah nampak. Nampak. So first thing first, bila awak buka command prompt, dia akan keluar macam ni lah. Kalau komputer zaman-zaman dulu, dia tidak ada UI, dia ada macam ni je. So first thing first, apa yang saya nak buat, saya tekan dulu help. Okay, help ni adalah dia akan keluarkan semua kod-kod yang apa tu, command. Ni kita panggil command. Okay, command ataupun arahan. Okay, command ataupun arahan yang disediakan oleh command prompt. Ni tutors yang memang expert, dia faham lah apa yang saya maksudkan. Tutors yang memang tak expert, tengoklah dulu . Nanti boleh buat sendiri dekat komputer masing-masing. Type je CMD, akan keluarlah Windows yang ni. Okay, bila keluar Windows yang ni, awak boleh tengoklah type help dulu untuk awak tengok dia punya command-command. For example, saya nak run satu command, saya pilih yang paling simple lah, date. Okay, bila saya tekan date sini, dia akan display or set the date. For example, saya buat macam ni . Yang kat bawah sekali, tengok cursor saya tengah ada klik kan, saya type date. Okay, bila saya type date, what will happen? Dia akan keluarkan dia punya output dia lah. The current date is Sunday 30 October 2024. Okay, and then kita boleh set balik lah. Kita punya enter a new date. Saya tak set lah sebab this is my correct date tu kan. So 13 hari ni 13 bulan 10. So saya tak set lah. Kalau awak nak set, terus tekan a new date kat sini. Okay. Ada lagi tak yang kita boleh, yang simple yang saya boleh tunjuk kat awak? Okey, kalau saya type delete, maksudnya dia akan delete saya punya file lah, tapi saya tak nak delete file saya, nanti kan hilang semua file yang saya ada. So kalau awak type delete and then disertakan nama file awak, for example lah. Yang ni saya type and code. The system cannot accept. Contoh, nampak tak kalau saya type macam ni kan? Saya type END, kalau lah benda ni tidak ada dalam awak punya command, dia akan keluar macam ni lah. The system cannot accept the date enter. Ni tak silap saya arahan dalam Unix ke Linux macam tu lah, sebab saya pun dah bertukar-tukar dah semua. Sebab bila kita main dengan Unix, arahan dia macam ni. Bila kita bermain dengan Windows, arahan dia macam ni. Kadang-kadang kita tertukar. Tapi tak apa, kita just nak tengok je dulu benda ni. Kalau kata RAM, ni RAM ni maksudnya untuk rename. Okay, rename a file or 5. Okay, satu ataupun dua file lah. Okay, saya tak boleh buat lah untuk awak sebab kat sini tak boleh nak keluar. Okay, kalau saya type close, tak boleh. Saya kena tutup dulu and then buka balik kalau saya nak masukkan lagi lah. Sini ni dia tak bagi sebab terus masuk enter a new date. Dia nak kita set juga. So, cuba saya set dulu . Required privilege is not held by the client. Mungkin saya buka orang yang tepat lah sebab saya guna user biasa. Mungkin kena masuk dengan admin code baru boleh set a new date. So sekarang ni saya kembali kepada yang asal kan. Kat sini yang asal. So contoh saya nak delete file. Cara kita type je delete, lepas tu disertakan dengan nama file. For example, kat sini saya bagi contoh. Okay, contoh dot doc. For example, ada tak delete file contoh .dlc? Kat sini tak adalah sebabnya dekat user, dalam folder user ni tidak ada file contoh .dlc ni kan. So dia akan keluarkan code not file lah, contoh .dlc. So kalau awak nak tengok apa file dalam user ni, ls tak silap saya, ls bukan. Ls ni adalah
list untuk Unix. Yang ni kalau untuk Windows apa benda tu tak ingat dah. Tak nak cari. DIR. DIR. Nampak tak? Bila saya tekan DIR ni, dia akan keluarkan series of the directory yang ada. Okay, dekat file user, directory user. Inilah ada benda-benda ni. So kalau saya letak delete contoh yang music. Nanti dia akan delete lah music ni. Tapi saya tak nak delete, saya takut. Bukan saya takut, saya tak nak hilang lah benda tu kan. Nanti entah apa benda file saya dalam music ni, dia akan delete semua. So saya tunjuk contoh je untuk you all. Okay. So harap awak faham lah tentang command line interface. Boleh? Boleh. Boleh, Boleh. Itu simple example je lah saya tunjuk kat awak Nanti kita akan, insyaAllah kita akan ada exercise yang melibatkan common prompt nanti. Okay, Unix architecture. Okay, kalau kita tengok dekat Unix architecture, in CLI, user can issue command to the program in the form of successive line of text. Is user allowed to issue command using only a text? It's a called text-based user interface. Okay, the example of the CLI, for example, Unix is usually implemented with a command line called shell. Okay, kalau dalam Unix, dia punya command line dikenali sebagai shell. Kalau dalam Windows, kita panggil dia command CMD. Kita panggil dia CMD. Okay, so dalam shell ni yang berkaitan dengan Unix ni, kan dia punya architecture yang macam ni lah. Okay, kita ada window, compiler, ada shell. Ini dia punya command untuk share. Dia ada kernel, dia ada hardware. So, kalau lah kata awak sebagai user, awak tak perlu untuk interact melalui GUI lah, terus kepada share, terus kepada kernel services yang provided by kernel nanti sini. Okay. So the share actually is a program. Dia adalah program that accept command as text input and convert command to provide operating system function. Kalau awak tengok dia punya definition kat sini sama macam CMD. Cuma the share ni adalah Unix architecture. Okay. Madam. We have two types Madam? of the share. Madam? Saya tak dengar. Ada yang bersuara ke? Madam tak present slide. Oh, okay, sorry. Saya tak Okay. share, sorry. Saya share sekejap ya. Tak keluar slide. Ini keluar ah? Ada, madam. Nampak, Okay. madam. Okay. So, saya patah balik lah. Okay, untuk Unix architecture, macam saya bagi tahu tadi, dalam Unix architecture, CMD dia dikenali sebagai shell. Okay, dikenali sebagai shell. So, inilah dia punya architecture of shell. Okay, ada Windows, ada compiler, ada shell yang mana user ni boleh interact terus kepada shell, dan shell ni akan interact secara directly kepada kernel. Kat sini lah ada services yang provided. Okay, and then hardware kat sini. So, kalau awak tengok the definition of the shell, actually is a program that accept command as text input and convert command to provide operating system function. Kalau awak tengok kat sini kan, definition dia sama macam CMD tadi. Kita accept command as a text input and then kita akan convert the command tu kepada function yang boleh dilaksanakan oleh operating system. Okay. Cuma dalam Unix kita kenali dia sebagai shell. Jadi ada dua jenis shell tau. Ada the bound shell dengan the C shell. Bound shell ni dia punya karakteristik dia ada dollar karakter. Kalau C shell, the default prompt adalah percent karakter. Macam mana kita nak tahu itu adalah bound shell ataupun C shell, kita tengok dekat dia punya prompt ni. Ada tak? Kalau ada tanda dollar, itu adalah bound shell. Kalau ada tanda percent, itu adalah C shell. Okay. So, today command line interface are less widely used. Memang kita tak pernah, bukan tak pernah guna, memang jarang lah kita nampak orang guna, but it's still often preferred by more advanced computer user. Tapi dia agak popular lah di kalangan advanced computer
komputer user. For example, Unix and MS-DOS. MS-DOS ni window, Unix yang biasalah. Okay. And then we go to see the graphical user interface, GUI. Okay, saya pergi laju-laju sikit lah untuk elakkan awak daripada mengantuk. Okay, kalau tutus yang memang slow, bagi tahu saya kan. Bagi tahu saya, interrupt saya, bagi tahu madam, slowkan sikit sebab saya tak sempat nak catch up. Okay, tak apa, saya akan slow. Kalau saya tak dengar komen apa-apa, saya akan pergi laju lah. Sebab ini adalah teori, jadi saya nak elakkan you all daripada mengantuk. Okay, graphical user interface, UI, which is it is implemented by most of the modern operating system. For example, something like user and Macintosh, okay, which is the GUI will let user control the system by using mouse to click graphical object on screen. Okay, disebabkan oleh kelemahan user, kelemahan daripada segi mana, nak ingat dia punya command prompt bukan senang. Macam awak tengok saya tadi kan, kadang-kadang tertukar dengan Unix, kadang-kadang tak ingat dia punya command prompt, sebabnya kita macam bila dah lama-lama tak guna kan, kadang-kadang teringat. So untuk elakkan benda-benda macam tu, setakat nak delete, nak copy, nak rename kan. Kalau kita kata macam susah sangat dia punya step, that's why ada orang keluarkan satu method lain iaitu GUI. GUI ni dia akan memudahkan kita sebab kita boleh guna mouse. Okay, kita click on the screen, click on the what? Click on the icon. Okay. Okay, so icon actually picture that represent computer resources, something like file, printers and program. Okay, kalau something like awak nampak kalau macam dengan icon dia macam files tu, itu adalah directory, kan? Kalau icon dia macam komputer, itu adalah kita kata my computer yang kita nak masuk dalam sistem dia. Jadi seolah kalau printer, dia akan keluarkan icon macam printer untuk kita print the file. Okay, user have to double click on an icon to choose or to activate it. For instance, to launch a program. Bila kita dah launch program, dia akan jadi proses. Kita dah jadi proses. The Windows operating system offer two unique tools called taskbar and start button. Okay. Kita ada taskbar and start button. Taskbar tu yang berada di bawah komputer you all tu. Tu terpanggil taskbar, start button. Bila you klik the home, dia ada start button kat situ. Okay, check. Yang ni. Yang ni start button. Yang ni komputer lama lah ni. Komputer lama. Okay, ini yang kita panggil start button. This is a icon. Okay, ni taskbar dia ni. Kat bawah ni. Ini taskbar. Okay, and then we go to see the window. Macam saya kata tadi lah, yang lama, Windows 98. Kalau yang baru, design dia lagi cantik lah. Dia punya UI dia lagi cantik. So what is a window? Window actually is an application designed to run under one operating system to use similar interface element. Okay, this is a window. Macam ni, kita buka kan, ini satu window. Kalau kita buka a few of the window, dia akan jadi multiple window lah. Okay. Window is a frame that present the program and its document. User can run multiple program at once, each in the separate window. Okay. So the application is set to be the active window. So application yang sedang digunakan, kita namakan sebagai active window. Ni komputer lama tau, window komputer lama. Yang kalau awak perasan, kita punya window 11 now, kan, kita boleh buka satu sahaja window dan kita ada beberapa tab kat situ. Okay, kita ada beberapa tab kat situ. So, kita tak perlu nak buka multiple different window dalam satu masa. For example, kat sini kan dia ada satu sahaja window kat sini. Kalau yang kita punya window 90, window 11, kat sini dia ada tab-tab dia. Dia macam browser, kita boleh buat macam browser. Jadi window 11 kita ni lagi advance lah pada window yang dipaparkan dekat awak punya picture figure 2.5 ni. Okay, then we also have a menu. Okay, what is a menu?
group related command. A group related command macam ni lah. Dalam file ada a few of the command. For example, new, open, close, save, CF, property, version control and so on. Ini ada kita panggil sebagai menu lah. Okay. For example, the file menu Dengar madam. Dengar, madam. Dengar madam. Madam. okay. Maaf ya, tiba-tiba dia blank. Mungkin dapat on. Okay, saya share balik. Okay, harap nampak dah. Saya punya ni. Nampak ke? Tak. Okay. So, macam saya kata tadi lah, menu lah. Tak Kan? nampak, madam. The group of Tak the nampak, letter madam. command. Tak nampak. Tak nampak? Kosong. So, Dah nampak, madam. Dah nampak. okay, dah nampak dah. Alhamdulillah. Okay. Menu actually is a group of the related command. Ini menu. Okay, menu dia punya advantage dia lets you avoid memorizing and typing commands name. Macam saya kata tadi lah. Macam awak tengok saya buat CMD tadi kan, tiba-tiba teringat dia punya command. So dengan adanya menu kita boleh avoid lah daripada memorizing and error typing. So we go for the natural language interface. Ini yang paling latest lah sebab dia provide verbal command even to the computer. Something like voice recognition, voice data entry and voice response. So NLI ni kalau 15 tahun lepas dia tak glamour mana, dia baru dalam fasa development. So sekarang ni fasa work dia dah bukan benda yang baru lah. Verbal command. Kalau yang previous content ataupun previous syllabus kan tidak ada ni natural language interface sebab waktu tu memang benda ni masih lagi dianggap baru. So sekarang ni content baru, syllabus baru ada natural language interface because of dia ada. Okay, dia dah macam dah stable and then you have to learn it because of maybe in the next future NLI ni akan dikembangkan menjadi satu teknologi baru. Okay, so kalau kita tengok kat sini kan, voice recognition, voice data entry ni pun dah di-embedded sekali dengan artificial intelligence. Kita bagi voice, dia terus decide apa benda yang perlu dikeluarkan untuk kita. Okay, so the advantage of the NLI are very easy for the user, quick and hands-free. Okay, maksudnya can be used by people with these abilities. But the advantage of NLI can be unreliable and can interrupt incorrectly. Maksudnya boleh di-interrupt melalui dialect ataupun noise. Dia boleh di-effect oleh bunyi gangguan bunyi di sekeliling. So dia boleh misinterpret lah kita punya command. Okay, so this is a GUI versus CLI. This one very important because of selalu keluar. The advantage of the CLI and UI or the advantage between CLI and GUI. So kita tengok
CLI advantage dia more flexible and powerful. Yes, very powerful, and it is a very famous with the advanced computer user. Faster for experienced user, can combine command, dia boleh di-combine. Okay, less memory use. Maksud combine ni awak boleh nak save dan juga boleh print the document in the same time. Okay, boleh combine command. The advantage dia more difficult to learn and use. Sangat susah lah untuk belajar dan juga untuk digunakan, because we have to remember all the common code dia tu. Okay, the GUI easy to learn and use, little training, suitable to multitasking, but the advantage is harder to implement because it's need more hardware and software requirement, and it will require a lot of the memory. Software is complex and difficult to write. That is a advantage of the disadvantage for the GUI. Okay, then we go for the user interface in review. Okay, user interface in review yang ni saya tinggalkan lah. Sebabnya dia ni sama je yang bahagian-bahagian atas ataupun boleh baca sendirilah. Okay, yang ni saya tinggalkan. Kita pergi kepada sistem call. Kalau awak masih ingat, minggu lepas saya dah masuk sistem call secara overall. Kan, overall saya dah masuk. So kat sini kita nak tengok secara detail lah. Detail tu maksudnya kita nak tengok types of system call. Kita nak tengok apa yang sistem call boleh provide kepada manajemen yang kita ada dia punya manager. Okay. And then kita nak tengok dari segi important of system call. System call yang important contohnya macam wait, fork, exec, kiosk, and exit. So lepas tu kita masuk operating system structure. Kita nak tengok system call dulu. Kita nak fahamkan betul-betul system call ni. Okay, system call actually is a function. Dia adalah function. Function bila saya sebut sebagai function, awak kena ingat kalau awak buat C++ ataupun Java, dia ada function yang awak kena buat. Itu adalah salah satu contoh system call that a user program used to ask the operating system for a particular service. Kita nak gunakan service-service yang di-provide oleh function tersebut. Okay, user programmers can communicate with the operating system to request its service using the interface that is created by the system call. Jadi, user program ni dia boleh interact dengan operating system untuk request service ni menggunakan satu interface yang kita kata satu interface ni contohnya macam call, read. Call, read. Read tu adalah satu interface lah. Okay, yang mana kita nak guna system call. System call serve as an interface between an operating system and a process. Dia adalah boleh jadi interface ataupun dia boleh jadi boundary lah between operating system and a process. Okay. Operating system call can typically be found as assembly language instruction. Okay. When a process in the user mode need access to resource, system calls are typically generated. So yang ni penceritaan yang ni saya dah pernah cerita minggu lepas. Okay, saya dah pernah cerita minggu lepas menggunakan figure yang ni. Maksudnya bila you as a user process nak gunakan service provided by the kernel mode, okay, you have to get the system call. Kena dapat dulu system call. Okay, and then baru boleh masuk ke kernel mode. Dia akan melalui satu proses yang dinamakan trap. Dia akan tukar user mode kepada kernel mode daripada 1 kepada 0. Bila dia dah execute system call, dia kena keluar daripada kernel mode pergi kepada user mode balik menggunakan trap juga. Maksudnya dia akan tukar daripada 0 kepada 1. Okay, so dia akan return lah from system call kat sini. Kalau masih ingat lah, saya dah cerita dah. Okay, kat sini. Okay, we go to see the types of system call. Kita ada beberapa jenis system call lah. Kalau tengok kat sini kan, system call dia bermula pada user program. Ni user program kita lah ni nak guna. Okay, so bila kita nak guna program control, I/O, file system, communication, error management, resource auditing, security ni kita kena panggil dia melalui system call. Interface lah, kita ada user interface, panggil servis-servis ni melalui sistem call. Okay, kita tengok
process control. Ini adalah kita panggil types of system call. Dia ada process control. So process control ni call that are used to control a process. Okay. Provided by process control system yang mana kita panggil untuk kita control a process. Macam mana kita nak control the process? To force about the process simply end it's normally. Kita nak hentikan proses secara normally to execute a process after loading it into the main memory. Untuk kita execute proses bila kita dah masukkan proses tersebut dalam main memory. Terminate the current process before starting a new one. Maksudnya kita nak terminate proses yang berada dalam memori sebelum kita starting a new process. Wait for the process to complete running. Wait until a specific event happen, then announce it once it has. Allocate memory to a process, then release the memory if the process is terminate. So dia boleh allocate proses daripada memory and then dia boleh deallocate ataupun release the memory kalau proses tu dah terminate, dah ditamatkan. Yang ni yang proses-proses yang kita kata berada dalam kena yang mana kita nak guna. Okay, so yang seterusnya adalah file management. Ini dilakukan oleh file manager. Ini dilakukan oleh process manager. Okay, process manager. Dan cuma yang ni je, allocate memory to the process ni dilakukan oleh memory manager. Okay, ini dilakukan oleh memory manager. So, apa yang dibuat oleh file manager terhadap proses-proses bila dipanggil melalui sistem call ni, dia boleh making and erasing file, open the file, then close it, write to a specific file, read from a specific file, obtain a file attribute. File attribute ni ciri-ciri file lah. Contohnya macam name, date of created, size of file, types of file, and change a file attribute. Maksudnya kita boleh tukar nama, tukar size dia, and then so on. Okay. And then we also have device management. Device management dilakukan oleh device manager. The following services are offered by the system call, control, I/O devices. Saya boleh buat apa ya? Device might be needed while a process is running, such as access to the file system, I/O devices, main memory, and etc. It can ask for device and then release it once the task is complete. When a request device is granted access to the process, it is capable of reading, writing, and repositioning operation. In order to obtain or modify a specific device attribute, to detect ni maksudnya deallocate lah a device from the processor that is currently executing a command, the call can be made. Okay, so ini yang dilakukan oleh device management terhadap user process bila dipanggil. Okay, untuk information maintenance, okay, move data from the user program to the operating system. Maksudnya dia boleh hantar data daripada user program kepada operating system. Contohnya, obtain and set system time or date. Macam kita buat tadi lah, kita nak set time and date. Maksudnya daripada data daripada user program daripada CMD tadi kepada operating system. Okay, obtain and configure system related information. Obtain the characteristic of specific OS process and set the characteristic of specific OS process. Ini benda-benda yang berada dalam kernel lah yang kita nak access dia. Okay, and then also for the communication, macam mana communication berlaku dalam kernel, servis apa yang dia offer. Open and fresh connection to send the data after the transmission is finished. Disconnect from the connection. Ini network manager. Yang ni dilakukan oleh network manager. On a particular connection, send a message, obtain communication from a specific connection, identify, connect and remove a specific remote device to or from the network. Macam saya kata tadi lah, communication dilakukan oleh network manager. Okay, so this is important system call yang mana kita perlu ada. Yang perlu ada dan kita perlu belajar lah. Ada banyak sebenarnya tapi kita dalam yang ada dalam awak punya syllabus ada 1, 2, 3, 4, 5 yang awak kena tahulah. Okay. Wait. Okay, wait. Inilah kita panggil dia sebagai system call. Okay, wait. Bila kita panggil wait, maksudnya ini adalah interface. Coding-coding dalam tu yang kita namakan dia sebagai system call. Inside the system, a process must wait for another process to finish running before continuing.
When a parent process create a child process, the parent process execution is suspended until the child process has finished running. Maksudnya bila awak guna perkataan wait, okay, apa yang berlaku adalah parent process tu akan create the child process. Dia akan create child process and then parents tu akan berhenti dulu. Okay, akan hold dulu sehinggalah child process tu execute sehinggalah habis, barulah parents tersebut akan running kembali. Okay. Fork ni apa fork? Process to make copies of themselves. Kita panggil fork bila kita nak satu-satu proses tu di copy, maksudnya bercambah. Okay, bercambah. By using this system, the co-parent process can create a child process and the parent process execution will be held while the child process run. Kalau awak tengok kat sini, fork dengan wait, dia akan bekerjasama secara bersama ni. Okay, kita akan panggil fork dulu supaya dia boleh buat copies of themselves and then bila kita buat fork, kita akan minta dia wait lah. Bila dia wait, parents ni akan wait dulu sehinggalah anak-anak dia yang kita dah create tadi selesai di-execute. Barulah parents akan execute. So, inilah execution dia. Okay, bila kita panggil exec, okay, executable file replace an earlier executable file within the context of an active process. Maksudnya, bila awak buat fork, maksudnya dia akan copy, kan? Bila awak panggil wait, okay, parents tu akan suspend dulu. Okay, exec tu adalah anak dia akan execute. Okay, anak dia akan execute. Bila awak panggil kills, apa akan berlaku? Dia akan use processes to terminate by sending them a signal. Maksudnya dia akan bunuh anak ataupun parents tu. Okay, kill ni akan bunuh anak ataupun parents. Kalau bunuh anak, parents akan jadi kalau bunuh anak, kan, parents tu akan jadi macam dengan kadang-kadang dia tak boleh dilaksanakan sebabnya dia anak-anak dia dah mati. Tapi kalau kita bunuh parents, kan, anak tu akan jadi anak yatim. Maksudnya dia panggil ada istilah dia. Tapi kalau kita translate kepada Melayu, dia akan jadi anak proses yang yatim. Maksudnya resources yang dipegang oleh parents tu akan terminate sekali, akan terpadam sekali, menyebabkan anak-anak tu tak boleh untuk diproses sebab resource tu dah tak ada, dah dipegang oleh parents yang telah dibunuh. Maksudnya begitu. Nanti kita akan tengok dengan lebih detail dalam chapter 3 nanti. Okay. Exit maksudnya use when the program must be stopped. Maksudnya kalau program tu perlu di-stop, kita akan guna perkataan exit. Exit dengan kill, exit ni maksudnya kita akan stop secara biasalah, tapi kills ni agak kejam lah. Maksudnya kita bunuh tanpa kill. Kadang-kadang resource tu ada tapi kita bunuh proses tu, menyebabkan resource tu jadi macam tak boleh diguna sebabnya dalam pendaftaran dia sebenarnya dipegang oleh proses lain. Cuma dia tidak dirilis. Kills ni agak teruk lah berbanding dengan exit. Okay, maksudnya tengok kat sini kan. When the exit system call is used, the resources that the process was using were released. Maksudnya bila kita exit, proses-proses yang pegang tu kita akan release secara kita panggil normal lah. Tapi kalau kill memang agak kejam lah. Okay, setakat itu faham ke? InsyaAllah faham, madam. Faham? Okay, untuk yang structure saya akan bawa kepada kelas seterusnya. Boleh? Boleh, madam. Untuk sistem operating structure saya akan bawa pada kelas tutorial nanti. So jumpa bawa pada kelas tutorial. Jangan lupa take attendance. Assalamualaikum. Thank you, madam.